टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम में अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करता हूं। एक तो खुदावंद ने नाम लेकर बुलाया है कि खुदावंद का खादिम ठहरूं, और फिर ये फजल बख्शा है कि आज आपके साथ मिलकर की गई ऑनलाइन परस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से और इस जिंदगी बख्श कलाम के सीखने और शेयर करने के वसीला से बरकत पा सकूं। खुदावंद खुदा का मैं दिल की गहराइयों से ममनून हूं। आज के दिन हम अंबियाए अकबर में से दानिएल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं। हम 6 बाब में हैं और आज इस 6 बाब की 19, 20, 21 और 22 इन 4 आयात पर मिलकर मुख्तसर तौर पर गौर करेंगे। और यूं हम दानिएल की किताब के पहले हिस्से के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, यानी उसको हम मुकम्मल करने को है आइंदा 1-2 हफ्तों में। और इस हिस्से में हमने दानिएल की वफादारी, बाबल में उसके ईमान का लोहा मनवाया जाना, दानिएल के साथियों का भी ईमान पर कायम रहना, नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर और अब दारा बादशाह के दौर में दानिएल की खिदमत और खुदा के साथ वफादारी से मुताल्लिक बहुत अच्छी गवाहियां हमने सुनी, सीखी, अपने लिए बहुत कुछ सीखा और अभी कुछ बाकी है जो हम सीखेंगे। और फिर दानिएल की किताब के जो बाकी 6 अबवाब हैं, यानी 7 से 12 तक, इन अबवाब में हम उन रोयाओं से मुताल्लिक देखेंगे जो दानिएल को हुई। बड़ी गहरी बातें हैं और मेरे और आपके सीखने के से ताल्लुक रखती हैं। हम जमाना के इख्तिताम पर हैं और इन रोयाओं का, मकाशिफात का, भेदों का, राजों का इंकशाफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप की भरपूर तवज्जो की जरूरत होगी। हमारे साथ शामिल रहिए और यकीनन आप आने वाले भी इन प्रोग्राम्स के वसीला से, यानी इन बाइबल स्टडीज के वसीला से खूब बरकत पाएंगे। आप में से वो जो हमारे साथ नए हैं, आपको बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब का आयत बा आयत करके मुतालिया किया और वो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पर मौजूद है। आप उसको जरा खोल कर देख सकते हैं, newlifeinstitute.org। वीडियोस और ऑडियोस में मौजूद है। आज जब मैं इन आयात को आपके सामने खोलता हूं तो केवल इसके कि इन आयात की तलावत की जाए, बताता चलूं कि दारा बादशाह, उमरा और वज़रा और सरदारों की तरफ से पेश किए गए एक कानून पर दस्तखत कर चुका था
کہ 30 दिन तक जो कोई किसी और माबूद की पूजा करे उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और गुजरे हफ्ते हमने मुतालिया किया था कि दानियल ईमान पर कायम और साबित कदम रहता है, और बादशाह ना चाहते हुए भी ना खुश था कि मैं दानियल को शेरों की मांद में धकेल रहा हूं, ना चाहते हुए भी, चूंकि वो कानून बन चुका था, दस्तखत कर चुका था, अपने हाथ काट चुका था। मैं रूहानी पहलू से बात कर रहा हूं, फिजिकली नहीं। यानी अब उस कानून को वो चेंज, तब्दील नहीं कर सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। बादशाह अपने घर, अपने महल में चला जाता है। सारी रात बेताबी में गुजरी, परेशान रहा, क्योंकि वो दानियेल को प्यार करता था। कोई मौसीकी, कोई और आसाइश खाना में उसने कुछ नहीं किया, इवन फाका किया। उलमा कहते हैं गोया जैसे उसने रोजा रखा। और वो सारी रात बेआरामी में इसलिए रहा कि ओए मेरा दोस्त, मेरा महबूब बंदा दानियेल ऐसा वफादार, मैं तो उसका अपनी सल्तनत का एक मुख्तार बनाना चाहता था, तो ये क्या हो गया सब कुछ। अब तो ना मालूम वो शेरों की मांद से बाहर आएगा या नहीं। सोचता तो जरूर हुआ होगा, लेकिन चूंकि दारा बादशाह आराम नहीं कर पाया, सो नहीं पाया, तो फिर क्या होता है। आयत 19 6 बाब की। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा। बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा। अब बादशाहों को इतने सवेरे उठने की क्या जरूरत थी। वो बड़े आराम से सोते और उठते। अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने दूसरों को दी हुई थी, लेकिन चूंकि वो रात को सो नहीं पाया, यूं लगता है कि जैसे वो पांव फटने का इंतजार करता था कि मैं जाकर देखूं कि दानियल हयात है कि नहीं, क्योंकि पहले वो कह चुका था दानियल को कि दानियल अभी मैं और कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन तेरा खुदा जिसके साथ तू वफादार रहा, जिस पर तेरा ईमान था और है, वो ही तुझे बचाएगा। हालेलुया। और अब देखिए कि बादशाह इंतजार करता था कि सुबह हो, और अल सुबह वो उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ गया। जल्दी से वो शेरों की मांद की तरफ गया। ऐसी गार, ऐसा बड़ा गड़ा, आप तहखाना कह सकते हैं, बेसमेंट कह सकते हैं, जहां भूखे शेर होते थे, और दानियेल को उन भूखे शेरों के आगे फेंक दिया गया। और यह प्लेन असल में बादशाह का नहीं, उसके वज़ारा, हासिद और जलस करने वाले उमरा और सरदारों का था, नायब और नाज़िमों का था, जिस सबब से बादशाह अब मजबूर हो जाता है। और जब बादशाह
यहां शेरों की मांद की तरफ बड़ा चला आया और वहां पर पहुंचा। आयत 20 में लिखा है, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियेल को पुकारा। गमनाक आवाज से। आप अंदाजा कीजिए कि अगर मैं या आप उस वक्त होते और हम ये सोचते कि मेरा इतना वफादार दोस्त, इतना अच्छा साथी मेरे ही हाथों से गया, जिंदगी की बाजी हार गया, गोया मेरा कसूर है। और इस समय में हम उस तरफ, उस मांद की तरफ जाते तो कितने टूटे हुए दिल और लरजते हुए पांव के साथ, धड़कते हुए दिल के साथ, आंखें अश्क बार लेते हुए, आवाज थरथराती होती हो सकती है। यूं दारा बादशाह उन शेरों की मांद पर पहुंचा और उसने गमनाक आवाज से दानियेल को पुकारा। आप अंदाजा कीजिए कि यूं लगता है कि बादशाह का मुकम्मल तौर पर यह यकीन और भरोसा था कि दानियेल का खुदा दानियेल के ईमान के मुताबिक उसको बचाएगा। यूं लगता है कि यह दारा बादशाह का ईमान था। याद है हमने बात की थी कि दानियेल की खुदा के साथ वफादारी कितनी जबरदस्त थी कि मुखालिफीन भी इस बात के कायल हो जाते हैं कि देखो, एक ऐसा शख्स जो हमारे माबूदों को नहीं मानता, उसका खुदा किस कदर अजीम है कि वो उसको बचाता और छुड़ाता चला आया। ये उसके साथ कितना वफादार है और इसका खुदा इसको छुड़ाएगा और इसको बचाएगा। लेकिन अभी गोया दर्द भरी आवाज लेकर वो शेरों की मांद पर पहुंचता है और पुकार कर कहता है। बादशाह ने दानियेल को खिताब करके, यानी मुखातिब होता है दानियेल से, और कहा, ए दानियेल, जिंदा खुदा के बंदे। वाओ, एक तो बात गौर करने की यह है कि कहां बादशाह और कहां एक इब्रानी गुलाम जिसको खुदा ने इतना बड़ा मुकाम बाबल में दिया, अब मादी और फारसियों के दौर में भी उसको वो मुकाम मिला। और बादशाह इस बात का इकरार करता है और कहता है, जिंदा खुदा के बंदे। वाओ, कितनी अजीज और कितनी बड़ी बात है, कितनी अजीम और बड़ी बात है कि बादशाह इकरार करता है तो जिंदा खुदा का बंदा है। क्या बात है, क्या बात है। यानी तेरा माबूद जिंदा है, जिंदा खुदा का तू बंदा है। और बंदा से यहां पर मुराद मैं खादिम कहूंगा, क्योंकि ओरिजिनली बंदा के माना गुलाम के हैं, लेकिन खुदा गुलाम नहीं बनाता, वो बेटे बनाता है। और मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा। दानियेल
मुजस्सम मसीह के जमाने में तो नहीं था, बहुत पहले था, लेकिन हकीकत यह है कि जिस खुदा की वो पैरवी करता था वो कोई मुर्दा माबूद नहीं था जो बोलता नहीं, सुनता नहीं और महसूस नहीं करता। उसको कहता है कि ए दानियल जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? सवाल करता है। और यूं लगता है कि बादशाह ने अपने वज़रा को और उस स्पेशल फोर्स को जो शेरों की मांद पर तैनात हुई होगी, उनसे कहा होगा कि इस पत्थर को जो सील शुदा है हटाओ शेरों की मांद से, मैं देखूं कि दानियल कैसा है। और पत्थर हटाया गया और फिर बादशाह पूछता है कि क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, हमने गुजरे हफ्ते भी इस बात के बारे में देखा था, 16 आयत के आखिरी हिस्से में भी जिसकी तू हमेशा इबादत करता है लिखा हुआ है, तुझे छुड़ाएगा। यहां इस आयत 20 में दूसरी मर्तबा बादशाह इकरार करता है कि जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, इबादत से मुराद फर्मा बरदारी है। इबादत से मुराद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर दुआ करो जी, गीत गाओ जी, कलाम पढ़ो या सुनो और उसके बाद दुआ करो और फिर दुआ रब्बानी भी पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, ये वो फॉर्मेट है जो हमें जमात की सूरत में मजहबी रहनुमाओं की तरफ से मिलता है। हां, शख्सी तौर पर भी इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं इबादत दरअसल उस वक्त शुरू होती है जब हम इस तरह के फॉर्मेट को एंड करके फिर गिरजा घर से बाहर निकलें या अपने पोशीदा मुकाम, अपनी कोठड़ी से बाहर निकलें और फिर नेक्स्ट टाइम खुदा की हजूरी को महसूस करने के वक्त तक का जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जो असल इबादत का है। आज मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी कह रहा था कि हमारे एक खानदान में एक अजीज जो पहले मसीही नहीं था, आप समझ रहे हैं मेरा कहने का क्या मतलब है। जब वो मसीह में आया, कोई ज्यादा देर नहीं हुई और मां बाद उसने बपतिस्मा भी लिया। फिर खुशी से मुझे उसने बताया कि जी मैं अब मसीह का हूं, आज मैंने बपतिस्मा भी ले लिया। और फिर मैंने उसको दाद दी, उसको शाबाश दी और खुश हुआ, लेकिन उसको मैंने कुछ कहा भी। कहा क्या कि भाई बात यह है कि यह बहुत जबरदस्त बात है कि आपने अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की, मसीह यस्सु को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया, दरे दिल खोला कि वो पाक रूह की सूरत में आपके दिल में आ जाए। आपने तालीम हासिल की, बाद में आपने बपतिस्म भी ले लिया। लेकिन याद रखो कि बपतिस्मा लेने के बाद यह मतलब नहीं है
کہ یہ آخری کام اور آخری سٹیپ تھا، بس اب اپنے ہاتھ جھاڑ دو. نو 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 نو. اصل کام تو بعد از بپتسمہ ہی شروع ہوتا ہے. ابھی تو آغاز ہے بابا. اور یہاں سے اب پتا چلے گا کہ آپ کتنے جوش و خروش سے بھرے ہوئے خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں. اور یہ بات صرف اس نوجوان کے لیے ہی نہیں، یہ بات میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. کہیں خدا کا روح مجھ سے اور آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا، ارے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کہ میری طرف رجوع لا. اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے. یہاں بادشاہ پوچھتا ہے کہ دانیل، کیا تیرا خدا ہمیشہ جس کی تو عبادت کرتا رہا، فرما برداری کرتا رہا، وہ اس بات پر قادر ہوا، یعنی قدرت اور اختیار رکھتا ہے کہ تجھے چھڑائے؟ اس نے تجھے بچا لیا. اب دانیل کا جواب 21 آیت میں. تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، ابد تک جیتا رہ. ذرا اس جملے میں آپ کو کوئی ٹیسٹ نظر آتا ہے کہ دانیل بادشاہ سے انتہائی ناراض ہوا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کوئی ایسی بو یا خوشبو نظر آتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا. کیوں؟ اس لیے کہ دانیل کہتا ہے، اے بادشاہ تو ابد تک جیتا رہے. اور بائی دا وے، پرانے وقتوں میں جب بادشاہ کے حضور جایا جاتا، کوئی بات کی جاتی تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ اے بادشاہ تو ابد تک سلامت رہ، جیتا رہ. لیکن آیت 22 میں، میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے. اب ایک بات یہاں غور طلب ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی. مجھے نہیں معلوم کہ دانیل نے کسی فرشتہ کو دیکھا یا نہیں. I'm not sure، مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن بعض اوقات میں، اور آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ او جی اے بندہ نہیں سی، اے فرشتہ ہے. جب کوئی مشکل ترین وقت میں ہماری مدد کے لیے آئے، ہم کہتے ہیں یہ بندہ نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. شاید ہم کسی ڈاکٹر کے لیے اس طرح کا کلمہ ادا کریں، وہ فرشتہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم یوں کہتے ہیں جیسے کوئی الہی مدد آن پہنچی ہے. اور ممکن ہے کہ دانیل نے کسی فرشتہ کو دیکھا نہ ہو، لیکن جو اوپر سے خدائے قادر نے اپنی قدرت سے اس پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس کو چھڑایا. دانیل اب یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے خدا نے کمک بھیجی ہے، اس نے مجھے چھڑایا ہے، اس نے مجھے بچایا ہے، اس نے شیروں کے منہ بند کیے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بادشاہ کو پھر کیا ہوتا ہے اس پر تو ہم بعد میں غور کریں گے کہ بادشاہ کو کیا ہوا. لیکن دانیل نے یہ کہا جیسے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے.
میں غور کر رہا تھا گزرے ہفتے کی طرح پھر سے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ بادشاہ اپنے محل میں ساری رات شاید چہل قدمی کرتا رہا ہوا ہوگا، دانیل کی بابت سوچتا رہا ہوا ہوگا، اپنے قانون کی بابت جس پر اس نے سائن کیے سوچتا رہا ہوگا۔ اس کی نگاہ گویا شیروں کی ماند میں تھی، لیکن دوسری طرف جب میں دانیل کو دیکھتا ہوں، ممکن ہے، پاسیبل ہے کہ جب الصبح بادشاہ شیروں کی ماند پر آیا اور اندر جھک کر دیکھتا ہے، ممکن ہے کہ دانیل ان شیروں کے بیچ میں خود لیٹا اور سویا ہوا ہو، گہری نیند، اور شیر بھی اس کے ارد گرد سو رہے ہوئے ہوں۔ یہ پاسبل ہے، کیونکہ دانیل کا ٹرسٹ اور بھروسہ خداوند اپنے خدا پر تھا، جس سبب سے خدا نے اس کو بچایا۔ یہ اہم ترین بات ہے کہ دانیل نے بادشاہ کا تو حکم توڑا، کیا والا، کہ کسی اور معبود کو عبادت نہیں کرنا، پوجنا نہیں، ماسوا اس کی مورت کے اس کو سجدہ کرنا۔ دانیل نے یہ نہیں کیا، اس قانون کو تو توڑا، لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور ہے، اس کا وہ مکمل طور پر فرما بردار رہا۔ اب میرے لیے اور آپ کے لیے ذرا سوچنے کا مقام ہے، اینڈ ٹائم ہے، زمانے کا اب اختتام ہے۔ حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ گناہ، بے دینی، ہم جنس پرستی، خدا کے وجود کا انکار اور بہت کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا اس کو جائز سمجھتی ہے، لیکن سوال اب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم دنیاوی قوانین کی فرما برداری کرتے ہوئے کہیں خدا کی حکم عدولی تو نہیں کرتے، یا خدا کی فرما برداری کو پرائیورٹی دیتے ہیں؟ دنیا راضی ہو یا نہ ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہی تو ایک سبب ہے کہ دانیل خدا کے ساتھ وفادار ہونے اور اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے وہ بچ گیا ہے، اور اس نے کہا، اس نے شیروں کے منہ بند کیے اور انہوں نے مجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا۔ کس کے حضور؟ خدا کے حضور۔ یعنی میں نے دو نمبری نہیں کی، میں نے دو مالکوں کی خدمت نہیں کی، میں ایک ہی کی خدمت کرتا رہا، اور وہ جانتا تھا اور جانتا ہے، اور اس لحاظ سے میں خدا کی نگاہ میں بے گناہ رہا۔ موروثی طور پر وہ نہیں کہہ رہا تھا، خدا کے حکم کی فرما برداری کے اعتبار سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں فرما بردار رہا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی، یعنی میں تیرے ساتھ بھی فرما بردار رہا۔ اور ممکن ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نئے عہد نامہ میں جاتے ہیں تو عبرانیوں کے خط میں، جہاں پر ایمان کے بہت بڑے بڑے سورماؤں کا ذکر آتا ہے، وہاں پر یوں لگتا ہے کہ دانیل کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 11 باب اور اس کی میں 33 آیت کو دیکھتا ہوں، 11:33، یہاں پر لکھا ہے،
انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے۔ ہاں، یہ ابتدائی کلیسیا میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی کہ شیروں کی ماند میں ڈالا جاتا تھا، لیکن یہاں پر عہد عتیق کہ اس مرد خدا یعنی دانیل کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو خدا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ خداوند خدا، میں نے آپ کے حضور بدی نہیں کی، میں آپ کا فرما بردار رہا یا رہی۔ اور دوسری طرف حکومت وقت کا بھی میں قانون توڑنے والا اور قانون کا خیال نہ کرنے والا نہیں ہوا، میں نے قانون کی بھی پاسداری رکھی اور خدا کے حکم کو بھی پورا کیا۔ کیا میں اور آپ آج کی دنیا میں ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 2، اگر کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے سر پر آن پڑے، مخالف مسیح کا دور آنے والا ہے، گلے میں تلوار ہو اور کہا جائے پڑھ لے وہ جملہ تو پھر جان بچ جائے گی، ہم کیا کریں گے اس وقت؟ فرما برداری کا اظہار یا گردنیں کٹوا دیں گے؟ ابھی تو یہ کہنا بہت آسان ہے، ہاں جی میں تے کوئی گل ہی نہیں، میں ضرور خدا کا فرما بردار رہوں گا، لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت کیا کریں گے ہم۔ اور پھر یہ کہ دانیل کے ساتھیوں نے بھی وقت حاکم کی زندگی میں بڑی گواہی چھوڑی ہے۔ میری اور آپ کی گواہی اپنے ارد گرد کے لوگوں، صاحب اختیار، ملنے والوں اور ورک پلیس پر جو لوگ ہیں ان کے درمیان کیسی ہے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اور پھر یہ بھی کہ کیا بادشاہ کی طرح غلطی کرنے کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ پر آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک ہم 6 باب کی 23 آیت کے بعد کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ابھی دعا کریں گے کہ بل اس کے کہ ہم اختتام کریں۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے بھی دعا کروں۔ اپنے سر رب العزت کے حضور جھکا لیں، اور اگر اپنے جیون میں، اپنی زندگی میں، اپنی دل میں سب کچھ داغدار نظر آتا ہے، کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن خدا ضرور دیکھ رہا ہے، ہم اپنی کمزوری کا اس کے حضور اقرار کریں، اس کو پکاریں، وہ ہمیں چھڑانے اور بچانے پر قادر ہے۔ اس کو کہیے خداوند مجھے فرما برداری کی راہ پر لے چل، اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے آسمانی باپ، اس کلام کی خوبصورت حقائق کے لیے میں آپ کا شکر اور آپ کی تعریف کرتا ہوں، اور اپنے ان سب عزیز بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی
जो आज मेरे साथ मिलकर आपके कलाम को सीख रहे हैं, शुक्र अदा करता हूं। ऐ खुदावंद, जब भी आपके कलाम के आईने में अपने आप को हमने देखा, हम कम निकले हैं। हमें मुआफ कीजिए खुदावंद पाक खुदा, जहां कहीं हमने किसी बुत की पूजा की, जहां कहीं अपनी मर्जी की और गुनाह किया, खुदा बाप हमें मुआफ कीजिए और फजल अनायत फरमाइए कि आइंदा के लिए आपकी फर्माबरदारी और वफादारी में अपना जीवन गुजारने वाले हो सके। अपने अजीज भाइयों, बहनों, नौजवानों, बेटों और बेटियों के लिए आपका फजल और मदद और रहनुमाई मांगता हूं। इन सब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। और वो जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, अफसरदा हैं, खुदावन उनको अपनी तरफ से तसल्ली और इत्मीनान बख्शते हुए शिफा, सकून और तसल्ली बख्श दीजिए। बे औलाद कपल्स को औलाद जैसी बरकत दीजिए, और जो बरसरे रोजगार नहीं, उनके लिए बंद दरवाजों को खोल दीजिए। और हर वो दुआ जो आपके लोग आपकी हजूरी में करते हैं, जो आपकी मर्जी के मुताबिक है, सुनी जाए। और खुदावन आप अपने लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने निजात दहंदा खुदावन यीशु मसीह के बुजुर्ग और कुद्दूस नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावन आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगर खुदावन की मर्जी होगी तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज।